सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप बहुत स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो रे। तो समस्त को जय जगन्नाथ। आई होप आप समस्त बहुत भल अच्छा। सो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कस करवा आज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तरफ गोटे आसी एप्रेंटिस। ठीक अच्छे, तो से नोटिफिकेशन विषय मुझे सेयार करी। ठीक अच्छे, तो आप देखूँ मुझे नोटिफिकेशन पर डिटेल्स बताऊँ। ठीक अच्छे, এই ফর্মটি আপনার ফ্রেন্ডস এই যে নোটিফিকেশনটা আসছে এটা স্কিল ইন্ডিয়া তরফରୁ রହୁଛି। ঠিক আছে, তো এই जोटा कि এটা তো আপ্রেন্টিস ট্রেনিং পাই। ঠিক আছে, তো সেমতি जो আপ্রেন্টিস মানে নেওয়া ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କର। ঠিক আছে, ସେମାନେ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମର 8/6 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 7/7/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେଟା ତାର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫିଟର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଟର ଅଛି 1 ନମ୍ବରରେ। ଅନରିଜର୍ଭ ହେଲା 25, SC ହେଲା 9, ST ହେଲା 5, OBC 17, ESW 6, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 62। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି 2ଟା ଆଣ୍ଡ ହେଲା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି 6ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ସେମିତି କାର୍ପେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ ହେଲା 12, SC ହେଲା 5, ST ହେଲା 2, OBC ହେଲା 8, EWS ହେଉଛି 3, ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 30। ସେଇ ଭିତରୁ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି 1, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ 3ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ୱେଲ୍ଡର ଦେଇଛି। ଅନରିଜର୍ଭ ହେଲା 6, SC ହେଲା 2, ST ହେଲା 1, OBC ହେଲା 4, ESW ହେଲା 1, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 14ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା। ଏବଂ ଏଠି ହେଲା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଅଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 1। ସେମିତି ହେଲା କୋପା, ତ ୟାଙ୍କର ସେମିତି ଅନରିଜର୍ଭ ହେଲା 46, SC 18, ST 9, OBC 32, ESW 12, ଟୋଟାଲ୍ 617ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି 5ଟା ଏବଂ ହେଲା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ତା'ର ରହୁଛି, ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ବର୍ଷ ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। 1 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 15 years of age and should not have complete 24 years। ঠিক ଅଛି, ସେ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମାଗିଛି, ବୟସ ମାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ହେଲା ତା ତଳକୁ ଲେଖିଛି ରିଲାକ୍ସେବଲ୍ ବାଇ 5 years SC ST ପାଇଁ ଯେମିତି ରହିଛି ଆମର 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, 3 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ PWBD ତାଙ୍କର ପାଇଁ ରହିଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ସେ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମିନିମମ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ସେ ITI କିମ୍ବା ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ
तो तांको जहाँ भी मिनिमम 50% मार्क रखिता निहाती जरूरी ठीक अच्छे। सो फ्रेंड देखो ये आम सिलेक्शन प्रोसेस सब कौन रोचे ये तो से मूलू मुझे कही रखी से मिनिमम 10 क्लास रे आप 50% मार्क रखिता निहाती जरूरी जोटा कि से एठी भी लिखी दीजिए देखो ठीक अच्छे। देन तापर से ITI किंबा डिप्लोमा जहाँ भी हो सी निहाती कही दरकार ठीक अच्छे। जो जो ट्रेड देखे से रिलेटेड रे ठीक अच्छे ट्रेड कथा दरकार एवं सर्टिफिकेट तांकर आमर कंपलसरी थिबा दरकार ठीक अच्छे। से देख लिखे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज ITI मार्क्स एवरेज मार्क्स मेंशन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क of for all statements of the trade applied marks mentioned in provisional national trade certificate issued by NCTVT or SCTVT will be recognized। तो से कंपलसरी कौन से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप NCTVT का SCTVT थिबा निहाती जरूरी ठीक अच्छे। तो एतिक रहा आप जोटा कि मेन हाइलाइट्स गुड़ा मुझे बतईदेली ठीक अच्छे। मेडिकल फिटनेस भी आपको मागी ठीक अच्छे विथ ता सहित देखो स्टाइपेंड विषय कहते तो स्टाइपेंड से कहते द ट्रेनिंग विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सिलेबस इशूड बाय सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल। द कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल बी एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड आज पर प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। तो एटा तो ये किसी से केते कौन स्टाइपेंड पाइप किसी लेखा है नहीं किंतु सेटा आप सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल तरफ जहाँ फिक्स तो जो स्टाइपेंड फिक्स तो से अनुसार आपटा पाइपर ठीक अच्छे। सो फ्रेंड्स आजकार भिडियोटी आपको बहुत हेल्पफुल हो एंड जदि वीडियो की पसंद लगता है वीडियो को लाइक करेंगे एंड जी भी आम ITI स्टूडेंट्स अच्छा तो तांकू ए वीडियोटी बहुत हेल्पफुल रहिबो ठीक अच्छे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे दिया बेल आइकन दबाई देले एमती नोटिफिकेशन आप पहुँची जाव। जदि चैनल नुआ था चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं आपको मत एमती सपोर्ट करूँ जमती मोर या पूर्व चैनल जमी आप मतलब सपोर्ट करमती ए चैनल को मतलब सपोर्ट करमती मुझे बहुत गुड़ाए एमती इंटरेस्टिंग वीडियोस हेल्पफुल वीडियोस मुझे नहीं आसबि ठीक अच्छे। सो आज का